মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে ডোর টু ডোর কৈলাস চৌবের জন্য ডোর টু डोर कैंपेन করছেন কেন্দ্রীয় নেতা कैलाश विजयवर्गीय। তার সাথে কথা বলবো। कैलाश जी, पहला ये जानना चाहेंगे जो पिछले जो लोकसभा चुनाव था बीजेपी ने बहुत अच्छा जो उनका रिजल्ट था, पर कोलकाता में जो है खाता नहीं खोल पाए। इस बार आप लोग कितना आशा कर रहे हैं? अब पूरे प्रदेश के अंदर एक सरी की लहर है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। और आप देखेंगे जहां मैं खड़ा हूं मानिकतला विधानसभा सीट, यहां कल्याण चौबे जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी है, ये लगभग 50,000 वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे। एक तो हम लोग कल से देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटा के लिए बैन लगाया था, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी धरने मंच पर बैठ गए थे। आप लोगों को क्या कहना है, क्योंकि बार बार टीएमसी जो एलिगेशन कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा है? देखिए, नंदीग्राम का जब से मतदान हुआ तब के बाद से ममता जी फ्रस्ट्रेशन में चल गए। उनको पता है कि नंदीग्राम हम हार रहे हैं। उसके बाद से उनके जितने भी बयान हैं, जितने भी हरकत हैं, सब एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति जैसा करता है वैसे वो कर रही हैं। मैं समझता हूँ उन्होंने हार मान ली है, उनको समझ में आ गया है कि उनकी ज़मीन खिसक गई। और एक बार बार एलिगेशन ममता बनर्जी एंड टीएमसी कर रहे हैं कि शीतलकुची में जो घटना हुआ है उसके बाद से कोई भी फुटेज अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहा है, किस लिए छुपाया जा रहा है, ये भी एलिगेशन है। और बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स जो कह रहे हैं कि ये जो गोली चला है इसका रिपीटेशन भी होगा, जिसका भी विरोध कर रहा है टीएमसी। नहीं, मैं इन सब बयानों को कंडेम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने जो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स ये नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार दोनों की बात, उनका वोट डालना उनका कर्तव्य है और वे अपने अधिकार से वंचित नहीं रह जाएं, इसके लिए सेंट्रल फोर्स है। और जो लोग इनके कर्तव्य और अधिकार से रोकेगा, सेंट्रल फोर्स अपना काम करेगी। इसलिए चुनाव शांतिपूर्ण हो, प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार मिले। 5 दशक से बंगाल के अंदर मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता, छप्पा हो जाता है, पोलिंग बूथ पर कब्जा हो जाता है, गुंडे सिंडिकेट वाले पोलिंग बूथ के आसपास खड़े होकर आम नागरिक को वोट डालने नहीं देते थे। किंतु चुनाव आयोग ने व्यवस्था ऐसी की है कि इस बार 4 चरण में 99% लोगों ने निडर होकर वोट डाले। आखिरी सवाल कल्याण जी, आखिरी सवाल क्योंकि ममता बनर्जी को भी जैसे बैन किया गया है 24 घंटे के लिए, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को सेंसर किया है, राहुल सिन्हा के भी जो प्रचार है उसके ऊपर 48 आवर्स के लिए बैन लगाया गया है, तो एमसीसी का पालन करना चाहिए और हम सब नेताओं को मर्यादा में रहना चाहिए। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছেন মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের হয়ে। দাদা সামনেটা ছাড়ুন, সামনেটা ছাড়ুন। আরে ও দাদা, আমাদের প্রতিনিধি পিয়ালি মিত্র রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। পিয়ালি, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানিকতলার বিজেপির প্রার্থী কল্যাণ চৌবের হয়ে প্রচারে কৈলাস বিজয়বর্গীয় কি কি করছেন তিনি? বাড়ি বাড়ি তো যাচ্ছেনই, তার পাশাপাশি আর তার কর্মসূচিতে কি রয়েছে? দেখো, মূলত আজকে এই কর্মসূচিটাই রয়েছে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবে, তার হয়ে তিনি বাড়িতে বাড়িতে প্রচার চালাচ্ছেন। মূলত এই মুহূর্তে তিনি মুড়িবাগান এলাকায় রয়েছেন, সেখানে প্রত্যেকটা বাড়ি তারা যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছিলাম যে ভবানীপুরে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বর্ষিয়ান বিজেপি নেতা অমিত শাহ, তিনি ভবানীপুরে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন করেছিলেন। এবং আজকে কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে কৈলাস বিজয়বর্গীয় তিনি কল্যাণ চৌবের হয়ে তিনি প্রচার করছেন। এবং মূলত এই গত কিছুদিন ধরেই আমরা দেখেছি যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লাগাতার বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব তারা প্রচার চালাচ্ছেন। এবং যেহেতু সামনেই পঞ্চম দফা নির্বাচন এবং ষষ্ঠ দফা পরপর নির্বাচনগুলো রয়েছে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু তাদের এই যে প্রচার কর্মসূচি, জোরালো যে প্রচার কর্মসূচি, যেখানে তুমি জানো গতকালকেই যেটা 200টা জায়গায় পথসভা করার কর্মসূচি রয়েছে। এবং আজকে অমিত শাহ একাধিক অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, তারাও আমরা দেখছি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের সভা থেকে রোড শো রয়েছে। এবং একই সঙ্গে কলকাতাও তাদের নজরে, সেটা দেখাই যাচ্ছে যে এখানে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী কল্যাণ চৌবের হয়ে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয় তিনি বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। প্রত্যেক বাড়ি বাড়ি এই বাড়িতে তুমি জানো যে গত যে লোকসভা নির্বাচন 2019-এর যে লোকসভা নির্বাচন
তাতে নিশ্চিতভাবেই বিজেপি ভালো ফল করে, কিন্তু কলকাতায় সেভাবে তারা খাতা খুলতে পারেননি। কিন্তু যাতে এবারে বিধানসভা নির্বাচনে তারা ভালো ফল করতে পারেন এবং সেই চেষ্টার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় তারা কনসেন্ট্রেট করছে। কোনো একেবারে যেরকম আমরা দেখছি বিভিন্ন এলাকায় রোড শো চলছে, এই যে এলাকা যেখানে এখন প্রচার চলছে সেটা কিন্তু একেবারে বস্তি এলাকা, সেখানেও কিন্তু প্রচুর সংখ্যক যারা নাগরিকরা রয়েছে সেখানে প্রত্যেকটি বাড়িতে গিয়ে তাদের একেবারে ভোটারদের ঘরে গিয়ে পৌঁছে গিয়ে তাদের যে বক্তব্য তারা তুলে ধরার চেষ্টা করছেন, ফলে সেই চিত্রটাই উঠে আসছে। কিন্তু ধন্যবাদ পিয়ালি।